Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, itong laro na to ay tungkol sa isang batang pinapagalitan. So hindi ko alam kung bakit siya pinapagalitan. So let's go! Gagawa tayo ng mga kalokohan dito. So siguro tinawag siya dito ni si Kalbo. Yan, tinawag si Andre. Tapos, hindi siya pinayagan ng nanay niya. Tingnan nyo. Мама, можно мне погулять? Мой друг пришел. А уроки все сделал? Да. Тогда неси дневник. Pagtitripan ko itong nanay na to. Kainis ka. Di mo ako pinapalabas. Ito na po na yan, Marco. Ano yan? Замечание. Плохо вел себя на уроке. Баловался. И ты еще гулять собрался? Oh shit, diba pinapagalitan tayo? Бегом учить Ganito talaga уроки. yung mga Никаких magulang ko. гулянок. Sa laro lang ah. Вот Oh, сегодня не выйдет. yan si Kalbo kawawa. И смотри у меня. Если Sige, makakatiin ka rin ng trouble sa akin, nay. получишь, Grabe, ang sama sa atin ni nanay. Grabe, nag-ads pa. Kasi mo talaga mga katikan mo. Нужно найти способ, чтобы незаметно свалить из дома. Wisit ka talaga, nanay. Ako pa talaga nautusan dito, ha? Ito ang bagay sa'yo, man-trip. Иду. А я говорил! Ay, napapunta na siya, guys. Pagtitripan natin yan. Makulit ka. Lagi, kinatuloy tayo sa kwarto. Yan siya, guys, oh. Grabe. Дети, что ли, балуются? Yan. Minecraft muna tayo, Minecraft. Wala na. Да забей ты уже! Sino ba yun? Стой. Куда делся? Oo! А ну иди сюда! Sinampal pa ako. Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел! Da, ako pa talaga inutusan mo. Kalokohan mo. Ay nako, ang strict talaga na magulang eh. Ay nako, inay, gusto ko na po kumain. Hindi pwede. Wow, grabe si inay. Hindi daw pwede kumain. Grabe. Одни инвалиды в команде. Посмотри на него. Сказали же учить уроки, а он... Grabe, tayo pa talaga na utusan. Ay nako. Ayoko na, nay. Tatakas na lang siguro ako dito. Pag talaga na yun sa'yo, nay, tatakas ako. Ну и... Okay na, nay. Ba't ang sama ng tingin mo, nay? Pati nga ilaw. Kaya bawal nakatingin sa atin si nanay, guys. Grabe. Akala mo, ganda-ganda mo. Wala namang kalat, oh. А я говорил! Grabe yung mga magulang na to. Ang sasama. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать тебя. Ay nako. Grabe, nag-ads pa, ah. Visit naman. But may ads. Ang stricto naman ng mga magulang natin, guys. Ganito po mga magulang nyo. Comment nyo nga. Okay, tignan natin si tatay. Если я буду передвигаться сидя, то Мгм. родители меня не Вот так. услышат. Takbo. А ну стоять! Uy! Tatay! Попался! Ang sama talaga ni tatay. Давай бегом вокруг дома. 3 круга, побежал. Takbo. Patay, Не natakbo na понимаешь ako. по-хорошему?
значит будет по-плохому. Ganto ba tay? Бежать, я сказал. Oo, dami niya nag-utos sa akin. Huwag niyo na ako pahirapan. Tatay naman. Itantay ah. Ты что, совсем тупой? Wow. Grabe, at sama talaga ni tatay. O tay, okay na ba yan? Natakbo naman ako tay. Ay nako. Ay, Doggy. Я не намерен больше терпеть это. Попался! Ты что, совсем тупой? Uy! Wag tay, pinalo siya. Boom! Boom! Okay, so namatay siya. Sinento rin siya, guys. Grabe ang strict ng ano niya. Sige, sige, sige. Gusto niyo ng trip talaga? Practice mode. Sige, sige. Pagbibigyan ko kayo, ha? Pagbibigyan ko kayo, ha? Sige, pagbibigyan natin to, guys. Gusto talaga nila ng trip? Sige, pagbibigyan ko sila. Okay. Okay. Pagkakala sa atin yan. Ayan na, ayan na, ayan na. Sige, sige. Mag-ads ka muna. Lintik ka. Ang pangalap niya. Не могу Okay, so делать то, что мне naka-practice не mode нравится. tayo. Хочу жить свободно. Gusto nyo talaga ng trip? Ever trip talaga? Sige. Pagbibigyan ko kayo. Иду, иду. Sige, kaming ka lang. Wala akong pakialam sa inay. Yan so. Sige, pag-tripan kita, ayop ka. Yan, bukas natin yan. 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 Kasi yan. Tapos kakainin natin yan. Yan. Добейте уже! Yan, ganyan. Grabe, nadaan ko pa sa akin. Yan, bago sa aking TV. Sige, mag-iwa ka lang dyan na ya. Basta ako. Нужно устроить дымовую Pagtitripan kita. завесу. Okay? Tapos sabay pati ilaw. Grabe itong nalila to. Nagtitripan niyo ako ha. Akong babawi sa inyo ngayon. At ikaw naman tatay. Давай! Давай, давай, давай! Передвигаться сидя, Grabe твои yung соседи sigaw mo меня не tatay. услышат. Grabe yung nilalaw mo sa akin. Ano ko? Grabe pa na ako na di tatay niya. Grabe. Ну! Ай! Grabe, lobot yung ano niya. Grabe ka tatay, ang dami mo ano sa akin. Sige. Ай! Ай! Sige, pag-tripan natin si nanay. Одну минуту. Wala pa kayo kung 1 minute ah. Sige, doon ka na, bilisan mo. Ang bagal mo. Sige, pag-tripan kita.
Wait lang. May kakainin tayo dito, guys. Ito. Yum. Ads na naman, oh. Вратарь где? Sige, mag-ads ka muna. Kakahingi ko yung watermelon. Sheesh! Ubus yung watermelon ni nanay. Ha! Grabe, wala pa kailam, ha? Sige, isa pa. 1 минуту. Pagtitripan kita, tanga. Diba lagi mo pinagtitripan? Lagi mo sinasampal? Oh, ano? Ano nakikita mo? Diba wala? Tanga-tanga ka eh. Нет слов. Даже дверной звонок издевается. Sige, tukpasok natin. Tukpasok mo. Magagalit to eh. Ой, да сколько можно? Oh, nagagalit ka na? Ha? Yun yung nga sugis natin ano. Ух, я вам дам. Одни инвалиды в команде. Sige lang. Sige lang, Nay. Tapos ngayon sisigaw-sigaw ka. Hey, doggy. Достаточно! Grabe, grabe si nanay. Kanina yung sinain mo, kumukumulo na. Ay, may nag-doorbell, Nay. Tingnan mo nga, Nay. Wala naman. Нет слов. Ayun sila, Nay. Даже Baka yun yung дверной dalawa звонок na издевается. Tara na nga. Ay, Nay, nagdo-doorbell talaga yung mag-jowa doon. Ay, tingnan mo. Yun sila, oh. Кто это тут такой смелый? Baka yung magdala mag-jowa na, yan yun. Sige. Ay, Nay, nagdo-doorbell talaga. Sino ba yun? Бейте уже! Basta ko yung may mag-jowa. Ayun, oh, yung dalawang bata. Достаточно! Kati mayo. English ka. Ibang language ka ba, Nay? Iba ata yung language mo eh. Grabe, galit na galit si nanay. Нет слов. Даже дверной звонок издевается. Grabe, galit na galit yung nanay natin. So guys, sana naman nag-enjoy kayo sa video. And kung nag-enjoy kayo, please like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-comment sa ating video. So hanggang dito na lamang ang pag-trip kay nanay. Kasi naggalit na galit na siya. So di ko na kaya pag-tripan to ba, sampanin pa no? Grabe. So see you later.